अस्सलाम वालेकुम जनाब। ऐसे है कि बुखारी साहब से आज हमारी बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। चंद चीज़ें हैं जिनसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका लाहे अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम। ये जलसे हमारी एक वो ज़ंजीर है जो मुख्तलिफ़ शहरों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में ये हो रहा है। और ये जो पहला फ़ेज़ है ये 20 तारीख तक चलेगा, जो आखिरी मुल्तान में है। परसों हमारे पास अटक में है और मैं अटक की सारी आवाम को मैं ये गुजारिश करूँगा कि सब आएँ, सुनें, देखें तो सही खान साहब क्या कह रहे हैं, और आया वो पाकिस्तान की एक ख़ुद मुख्तारी की बात करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत अरसा हो गया है ये लोग अमेरिका की, IMF की, वर्ल्ड बैंक की हम बातें तो सुनते रहते हैं, लेकिन कोई वक्त तो आना चाहिए कि अभी हम लोगों की एक हकीकी आज़ादी हो, जहाँ पे हम लोग अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करें, अपनी मंशा के मुताबिक फ़ैसले करें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़ैसले करें, और सिर्फ़ अपने मफाद में हम फ़ैसले करें। पाकिस्तान किसी और की जंग ना लड़े, पाकिस्तान किसी और के मसाइल में अपने आप को ख़राब ना करे। हम लोगों का जो मसला है वो सिर्फ़ पाकिस्तान है। जैसे बाकी दुनिया अपने अपने मुल्कों के बारे में सोचते हैं और कि अमेरिका के मफाद में ये है, फ़लाँ के मफाद में ये है, तो पाकिस्तान के मफाद में क्या हम ये चाहते हैं, हम हकीकी मायनों में एक ख़ुद मुख्तार आज़ाद मुल्क हों। तो ये एक आगाही कैंपेन है। और फिर साथ साथ जिस तरीके से मुदाखलत करके एक साजिश की मुदाखलत हुई, और जिस तरीके से एक आईनी हुकूमत को जमहूरी तरीके का लिबास पहना के और एक बगावत की गई, वो हमें नज़र आ रही। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फ़ौरन हों, जैसे कि सारे कहते थे। जितना जल्दी इलेक्शन अनाउंस करेंगे उतना पुरअमन फ़िज़ा रहेगी। जितनी डिले करेंगे, ये आज जो जलसे हैं कल ये सड़कों पे आएंगे, तो कितनों को रोकेंगे? एक पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब ना करें। जब ख़ुद ये समझते थे कि हम लोगों ने इलेक्शन हमें चाहिए, तो अभी हमें दिखाएं ना कि ये चाहते हैं इलेक्शन। लेकिन हम इस हुकूमत को इन जलसों के ज़रिए हम दिखा रहे हैं कि हमारे साथ ये खुदा के फजल करम से वो पाकिस्तान की आबादी, वो तादाद है जो हक़ को हक़ और बातिल को बातिल समझती है। हमने स्याह और सफ़ेद के दरमियान एक फ़र्क है, आज़ादी और ग़ुलामी के दरमियान जो फ़र्क है वो हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये आवाम समझ गई है। और अभी हम नहीं सुनेंगे ये लोग जो मर्ज़ी बोलें, जब तक हमें इलेक्शन की अनाउंसमेंट ना हो। देखिए, ये जितने भी लीक्स होते हैं, जो भी फ्रॉड लोग हैं, जिसने इस हमारी पाकिस्तान को लूटा किसी भी हवाले से, जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया किसी भी हवाले से, उनका नाम सामने आना चाहिए, चाहे जिस पार्टी में भी हो। हम इस चक्कर में नहीं है कि पीपल्स पार्टी के होंगे तो उनका नाम आए, या नून के हो उनका नाम आए, या PTI के हो उनका नाम है। जो भी पार्टी है, मैं वाज़ेह तौर पे बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पार्टियां बाद में हैं, मुल्क पहले है। हम लोग इस मुल्क की दिफा, इसकी बका अवाम के हाथ में है और अफवाज पाकिस्तान के हाथ में। हम लोग अफवाज पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, हम अवाम को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, क्योंकि इन्हीं की आवाज़ जो है वही जमहूरियत है। और जिसने इस मुल्क के अफराद का, फ़र्द का हिस्सा खाया है करप्शन करके, उन सब को सामने आना चाहिए। और अगर किसी पे इल्ज़ाम है सिर्फ, तो वो उधर क्लियर हो जाएगा। और जिसने खाया है, चाहे दुबई में बनाया है, चाहे UK में बनाया है, चाहे अमेरिका में, चाहे फ्रांस में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, जिसने किया है, तो उन सब को उनके नाम सामने आने चाहिए और उनको हमेशा के लिए सियासत से फारिग होना चाहिए। तभी इस मुल्क की जमहूरियत फलेगी, फूलेगी और हम लोग इंसाफ की बातें कर सकेंगे। और ये लोग सारे जो इकट्ठे हुए हैं, ये तो खान साहब ने आज से 4 साल पहले कहा था कि देखना कि एक वक्त आएगा ये सारे इकट्ठे होंगे, इनका टोला मिल के इन चोरों का, और ये लोग मेरे ख़िलाफ़ खड़े होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बात आज सच होती भी आपको सामने नज़र आ गई है। ये इन सब ने मिल के जो काम किया है वो दिखाता है कि ये सब बहुत छोटे पड़ गए हैं एक खान के लिए जो बहुत बड़ा हो। मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ सामने आए। देखिए, ये लीक्स वगैरह जितने भी ये मगरबी मुल्कों के अल्फाज हैं जो वो लोग हमें देते हैं, हमें उनके अल्फाज लेने की ज़रूरत नहीं है।
ہم لوگ ان کو یہ بولیں، ہمیں بولیں کہ پاکستان لیگس بولیں، ہم چوروں کی لیگس بولیں تو وہ بہتر ہے. اور چوروں کے اندر ہر پارٹی کا بندہ موجود ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی ہے، ہر پارٹی کا بندہ موجود ہے جسے اپنی مفاد کی خاطر اپنے عہدے کو استعمال کیا اور ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ زیادتی. تو جو بھی چور ہے وہ چور ہی ہے، وہ اچھا ہو نہیں سکتا، وہ کسی پارٹی کا وہ اچھا ہو نہیں سکتا. ایک آخری سوال ہے میرا کہ یہ جو آپ لوگوں نے جلسے کے لیے جو ارینجمنٹ جہاں کی ہے یہ بہت کنجسٹڈ سی ایریا نہیں ہے یہ؟ میاں صاحب پہلے تو شہر کے اندر کرنا ضروری ہوتا ہے، باہر آپ جا نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گراؤنڈ ہے اس کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اٹک کی تاریخ میں جو سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا وہ بھی پی ٹی آئی کا ہوا تھا، جس کے اندر تقریباً 40,000 بندہ آیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ پی ٹی آئی کی جلسے اتنے بڑے ہوتے ہیں. اور ابھی کیونکہ ہاکی گراؤنڈ میں سب سے موزوں جگہ تھی، لیکن وہ بھی جگہ بہت چھوٹی ہے، وہ بھی تقریباً 20,000 سے زیادہ بندے نہیں لے سکتے. اور ہم لوگوں کو یہ گراؤنڈ بہت بڑا گراؤنڈ ہے. آج تک اٹک کی تاریخ میں یہ اس گراؤنڈ کو کبھی بھرا نہیں جا سکا. 1990 کی دہائی میں ایک دفعہ نون نے وہاں پہ جلسہ کیا تھا اور نواز شریف صاحب وہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے کیونکہ بہت کم تعداد تھی. تو بالکل سڑکیں کم ہیں لیکن زیادہ ہیں. آپ دیکھیں کہ کم از کم 1 2 3 4 5 سڑکیں جو ادھر آ رہی ہیں. ایک یہ ہے، دوسرا گاڑیاں آگے نہیں جائیں گی، لوگ پیدل جائیں گے. تھوڑا سا فاصلہ لوگ پیدل چلیں گے. 3,000 عورتوں کے لیے ایک الگ انکلوژر بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. وی وی آئی پیز کے لیے الگ انکلوژرز ہیں، ان کے الگ رستے ہیں، عورتوں کے الگ رستے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آئیں اور وہ سنیں، خان کو دیکھیں، تاکہ کل جب حقیقی خود مختار آزادی والے پاکستان کی بات ہو تو ہماری بچیاں، بہنیں، ہمارے جو بیٹے آئیں گے، ہمارے جو بھائی آئیں گے، وہ کہیں گے میں وہاں پہ موجود تھا. میں بالکل، جیسے لوگ 1947 کی بات کرتے نا، وہ کہیں گے ہم موجود تھے. ہم میں سے کوئی ہو نہ ہو، ہمارے بچے کہیں گے کہ ہمارا باپ موجود تھا، ہمارا دادا موجود تھا، نانا موجود تھا. دیکھیں یہ باتیں بڑے فخر کی ہوتی ہیں کہ جب اللہ پاک ایک قوم کو موقع دیتا ہے اور اس کے اندر جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ پھر ہر وقت کہہ سکتا ہے کہ میں موجود تھا. تو یہ وہ وقت ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بھی دکھانا ہے کہ ایک امتحان جب اے ربا تو نے ہمارے اوپر ڈالا ہے تو ہم اس کو پورا کر رہے ہیں، ہم موجود ہیں. اور اسی طریقے سے ہر کسی کو یہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک موقع دے رہا ہے. تو میری گزارش سب کو ہے کہ آپ سب آئیں. یہ میرا میسیج پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ کی طرف سے ہے، میجر طاہر صادق صاحب کی طرف سے، ملک امین اسلم صاحب کی طرف سے، ذوالفقار بخاری کی طرف سے، کرن انور کی طرف سے، ملک جمشید کی طرف سے، ملک نوید کی طرف سے، سردار محمد علی کی طرف سے، اکبر تنولی کی طرف سے، قاضی احمد اکبر کی طرف سے، اور میری طرف سے یاور بخاری. اور ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے ضرور آئیں اور اس وقت اپنی آواز اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے یہ بولیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کی خود مختاری کے ساتھ ہیں، غلامی کے ساتھ ہم نہیں ہیں. بہت بہت مہربانی.